अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। रावलपिंडी में 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल को ईस्टर वाले दिन, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि ईस्टर क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा ईस्टर क्या है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ईस्टर का मतलब है, जैसे मुसलमानों की ईद होती है इसी तरह से मसीह बरादरी का जो ईद का दिन होता है उसको कहा जाता है ईस्टर। अब ईस्टर वाले दिन 7 साल की बच्ची को एक करीबी रिश्तेदार ईदी देता है, फिर कहता है ईदी तो ले ली, चलो आओ अब तुम्हें बर्गर दिलवा के लाता हूँ, कौन सा बर्गर खाओगी। बच्ची उंगली पकड़ती है और बर्गर के लालच में, बर्गर की खुशी में इस रिश्तेदार के साथ छोटे छोटे कदम लेके टेढ़े फेड़े 7 साल की बच्ची कैसे चलती है, चले जाती है इसके साथ बर्गर लेने के लिए। अब ये रास्ते से बाजार जाने की बजाय कहीं और चला जाता है। बच्ची ने उंगली पकड़ी हुई है इस उम्मीद पर कि अभी बर्गर की दुकान आ जाएगी और बर्गर लेंगे। जहां ये लेकर गया वहां जाकर इसने इस बच्ची को गलतकारी का निशाना बनाया। बच्ची चूंकि मार रही थी जोर जोर से, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने जाना है, मैंने मामा पास जाना है, मैंने मामा पास जाना है। पर इस फिरऔन को इसकी एक भी आहो बका चीखो पुकार पर तरस ना आया, बल्कि इसके साथ गलतकारी करता रहा और चीखो पुकार करने पर इसका गला दबाया। जरा तरस ना आया इस आदमी को, और इस दौरान जब इसने जोर से गला दबाया इसकी गले की हड्डी भी टूट गई। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मेरा जो दिल फटा है इस केस पर वो ये था, छोटे बच्चों को जब आप ईदी देते हैं ना, 100 रुपया दिया, 50 रुपए दिए, 500 दिया, 1000 दिया, जो भी आप नोट देते, बच्चे उसको यूं रोल करके अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते, छोटी सी मुट्ठी होती उसमें पकड़ लेते और वो सारा दिन लेके फिरते हैं जब तक ईदी खा नहीं लेते। अब वो बच्ची ने ईदी पकड़ी हुई है, संभाली हुई है कि मेरे पैसे हैं, ईदी पकड़ी हुई है, ये उसके साथ गलतकारी कर रहा है, उसका गला दबा रहा है, उसको दिया। बच्ची ने ईदी पकड़ी हुई है, ईदी नहीं छोड़ी, यानी मुट्ठी दबा के रखी, तकलीफ के मारे ज्यादा दुब गई होगी मुट्ठी, और इसी तरह से उसकी जान निकल गई। जब उसकी जान निकल गई तो इसने उस बंद मुट्ठी को खोला, हाथों में पसीना आया हुआ था और नोट था जो ईदी इसने दी थी, वो नोट वापस पकड़ा, ईदी वापस पकड़ी और वहां से ईदी लेकर फरार हो गया। ये सिफाक आदमी था कौन, इसका रिश्ता क्या था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत से केसेस में मैंने ये देखा कि वालिदैन से दुश्मनी होती है तो बच्चों से इंतकाम लिया जाता है। इसी तरह से क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बच्ची की वालिदा या वालिद से कोई दुश्मनी थी और इंतकामी निशाना बनाया गया इस मासूम बच्ची को? क्या ये तो मुमकिन नहीं है। और पुलिस ने अब तक जो तफ्तीश की है वो तफ्तीश क्या कहती है, इस पर से मैं पर्दा उठाऊंगी। ईस्टर वाले दिन ये काम किया जब खुशियां बांट रहे होते हैं मसीह बरादरी एक दूसरे को, वो भी जाहिर है हमारी लिए काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं, तो ऐसा ईस्टर वाले दिन क्यों किया, इसका करीबी रिश्ता क्या है और इस रिश्तेदार का बैकग्राउंड क्या है, इस पर मैं डिटेल के साथ आज आपसे बात करूंगी। और जब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी तो मेरी तरह आप भी ब्लैंक हो जाएंगे, आपका भी रिश्तों से एतबार उठ जाएगा। रावलपिंडी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इलाका है मंदरा जहां का ये वकूआ है। अब पहले मैं आपको बताऊं कि मंदरा में ज्यादातर मसीह कम्युनिटी रहती है, और इसी तरह से जिस केस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है नोमान फरजान। नोमान फरजान की जो अहलिया है इनका नाम है सफिया। इनके कुल 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम है शफक, और शफक की उम्र है 7 साल। शफक के बाद नंबर आता है आरिफ का, 4 साल उम्र है। इसके बाद शामिर 2 साल का है शामिर, और फिर एक और बेटी है, सबसे छोटी है, 15 दिन की है, नाम है इस बच्ची का अबीरा। ये 4 बच्चे हो गए। मंदरा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसीह बरादरी रहती है, और इसी तरह से 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल को 2025 की हम बात कर रहे हैं, ईस्टर का दिन था। ईस्टर के दिन क्या होता है, मेहमान जो हैं वो एक दूसरे के घर आते जाते हैं, केक लेकर जाते हैं, ईदी देते हैं, फ्रूट्स ले जाते हैं, खुशी का इजहार होता है। नोमान के घर बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, और गेस्ट के दौरान बच्चों से जरा थोड़ी सी निगाह बड़ों की हट जाती है क्योंकि वो मेहमान नवाजी में मसरूफ होते हैं। शफक दोपहर को 3 बजे जाती है घर से बाहर खेलने के लिए। शाम के जब 6 बजे तो वालिद कहता है, यानी कि नोमान, बच्ची किधर है, शफक नजर नहीं आ रही है। कहते हैं यही भी होगी, खेल कूद रही होगी, ये भी आ जाती है, आवाज दें। बाप आवाज देता है और फिर दोबारा मगन हो जाता है मेहमान नवाजी में। शाम के 6 बजे जब बच्ची का पूछा गया उसकी वालदा से, तो उसने कहा यही खेल रही होगी। फिर मजीद 2 घंटे गुजर गए, रात के बज गए 8। जब 8 बज गए तो वालिद थोड़ा परेशान होने लगा कि ये क्या बात है, शफक क्यों नहीं मिल रही है, इतनी कौन सी खेल हो गई कि शफक नजर ही नहीं आ रही। वो क्या करता है, पूरे घर में देखता है, गली में जाता है,
ڈھونڈتا ہے, آس پاس کی دکانوں پر دیکھتا ہے, کہیں پر شفق نہیں ملتی. تشویش کا اظہار ہونے لگتا ہے اور شک ہونے لگتا ہے, غلط برے برے خیال آنے لگتے ہیں دل میں, ماں کے بھی اور باپ کے بھی. دونوں اپنی بچی شفق کو ڈھونڈنے لگتے ہیں. رات کے 10:30 پر, یعنی رات کے 10:30 ہو گئے, 10:30 پر یہ کیا کرتے ہیں, یہ جاتے ہیں گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں. اب ایک گھر ہے ایسا جو گرے سٹرکچر میں ہے. گرے سٹرکچر کہا جاتا ہے جس میں گھر کا صرف اور صرف ڈھانچہ ابھی تعمیر ہوتا ہے اور باقی کام کرنا ہوتا ہے. چونکہ ایسٹر کا دن ہے تو مزدوروں کو دی ہوئی ہے چھٹی, اور یہ گرے سٹرکچر کا مکان ہے, یعنی کہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے. اب کیا ہوتا ہے, گھر والے جاتے ہیں فرسٹ فلور پر, یعنی کہ پہلی منزل پر. اندر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سامنے شفق پڑی ہوئی ہے, زبان اس کی باہر کی ہوئی ہے, حالت اس کی بہانا ہے, لباس کپڑے اس کے پھینکے ہوئے ایک سائڈ پر, اور مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے. بدن پر نشانات ہیں, بہت زیادہ نیل نظر آ رہے, انگلیوں کے نشانات ہیں. ماں لپک کر شفق پر ٹوٹ پڑتی ہے اور شفق اٹھانے لگتی ہے, جھنجھوڑتی ہے, پر شفق بیچاری نے کیا بولنا تھا, وہ تو کئی گھنٹے پہلے مر چکی تھی. پھر باپ اس کے کپڑوں کی جانب جاتا ہے اور ان کپڑوں کو اٹھا کے شفق کے اوپر ڈالتا ہے. توبہ استغفار. والدہ ماں بچی کو اس حالت میں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی. باپ نے تھوڑی ہمت کی, روتے روتے 15 پر کال کی. مندرا پولیس اسٹیشن کی حدود میں یہ چونکہ واقعہ ہوا تو مندرا کی نفری موقع پر پہنچی اور آ کر کارڈن آف کیا, اسلام کو اپنی تحویل میں لیا, پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا. اور جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں یہ واضح لکھا تھا کہ پہلے اس شفق 7 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کا دبا کر اس کو قتل کر دیا گیا. اس حوالے سے ایک FIR درج کی گئی ہے پولیس اسٹیشن مندرا میں, اور اس کے مدعی بنے ہیں شفق کے والد نعمان, اور یہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے, ایک تو بچی, پھر حرام کاری, پھر قتل, اور پھر ایسٹر والے دن, عید والے دن یہ کام کیا. جب مسیح برادری خوشیاں مناتی ہے تو اس ٹائم ان کو اتنا بڑا دکھ دیا گیا. پولیس نے جب تفتیش کا آغاز کیا, معلومات اکٹھی کرنی شروع کی, تو پولیس نے سب سے پہلے ماں سے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی کے اوپر شک ہے کہ آپ کی بچی کے ساتھ کون ایسا کر سکتا ہے. ماں کہتی ہے نہیں, مجھے کسی پہ شک نہیں ہے, مجھے تو دور دور ایسی کبھی کوئی خیال نہیں آیا جو میرے ساتھ بن گئی ہے قیامت. 80 ٹائم تو پہلے مر گئے. ماں یہ کہتی ہے, پھر نیم بے ہوش, پھر بیٹھتی ہے, پھر نیم بے ہوش. پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے. چونکہ پولیس وقوع دیکھ چکی ہے تو پھر پولیس دیکھتی ہے کہ یہاں پر آس پاس کہاں پر کیمراز لگے ہوئے ہیں, تو کیمراز کے ذریعے سے پولیس کو ملتی ہے ایک CCTV فوٹیج, اور اس CCTV فوٹیج کو جب پولیس دیکھتی ہے تو پولیس کو کافی حد تک خود میں یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ چلو اب کیس کو ہم بہت جلد ٹریس کر لیں گے. پولیس کہتی ہے کہ ایک ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے, اس کو دیکھیں اور بتائیں کہ وہ شخص کون ہے جس کے ساتھ شفق انگلی پکڑ کر جا رہی ہے. ماں باپ بےتاب ہو کے دیکھتے ہیں کہ ہاں جی دکھائیں, ہم بتاتے ہیں. والدہ بھی دیکھتی ہے, والد بھی دیکھتا ہے, اور حیران آنکھیں پھٹی کی پھٹی. پولیس پوچھتی ہے یہ رشتہ دار کون ہے, یہ آدمی کون ہے. والدہ کہتی ہے یہ تو میرا بھائی ہے, یہ تو میرا سگا بھائی ہے, وہ شفق کا ماموں ہے, شفق سے بہت پیار کرتا ہے, شفق کا خیال بڑا کرتا ہے. والد بھی یہی کہتا ہے کہ یہ تو میرا سالہ ہے, ہمارے گھر آتا جاتا ہے, اس کو تو بڑا پیار ہے بھائی ہم سے, یہ تو ہمارا عزت کا رکھوالا ہے. پولیس کہتی ہے یہی آپ کا ملزم ہے. کہتے ہو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ ملزم نہیں ہے, سگا ماموں ہے. جی یہ سگا ماموں ہے. انگلی پکڑ کر لے جانے والا فرعون سگا ماموں تھا, جس نے بچی کا گلا دبایا, جس نے بچی کے ساتھ حرام کاری کی, جس نے بچی کے کپڑے وہ پھینکے ایک سائڈ پر. لعنت ایسے رشتوں پر. پولیس نے ملزم کو جب پکڑا اور پھر اس سے سوال کیا کہ ہاں بھئی طوطے کی طرح شروع ہو جا, کیا کیا, کیسے کیا, کون کون ملوث ہے, ہمیں کچھ کہنا نہ پڑے. پھر ملزم طوطے کی طرح شروع ہوا. سنیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے قتل تو میں نے کیا ہے. پولیس کہتی ٹھیک ہو گیا, اقبال جرم ہو گیا. کیوں کیا بھائی, چکر کیا ہے. کہتا ہے سر جی میں آئس کا نشہ کرتا ہوں. اچھا کتنے سال سے کرتے ہو. میں 7 سال سے یہ نشہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. پھر میں گیا ہوں, شفق کھیل رہی تھی, میں نے شفق کو کہا کہ شفق بیٹا یہ تمہاری عیدی ہے. شفق نے وہ پیسے یوں رول کی اور مٹھی میں پکڑ لیے, بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا تمہیں برگر لے کر دوں. بچی میرے ساتھ آ گئی, انگلی پکڑی اور میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چلی گئی. میں نے دیکھا کہ اسی محلے میں ساتھ ہی ایک گرے سٹرکچر مکان ہے, یعنی کہ ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے, خالی ہے, مزدور بھی نہیں لگے ہوئے, اندھیرا ہے, لائٹیں بھی نہیں ہیں. میں وہاں لے گیا اس کو اوپر والی منزل پہ. جا کے میں نے اس کے ساتھ غلط کاری کی. شفق اس دوران مجھے کہہ رہی تھی ماموں چھوڑ دو, ماموں میں نے گھر جانا ہے, ماموں ماموں ماموں.
रही थी, पर मुझे तरस नहीं आया और मैंने इसका गला दबा के इसको दिया कि तू चुप नहीं हो रही, चल तेरा मुंह ऐसे चुप कराऊंगा, बंद करूंगा, और मैंने बंद कर दिया। जब ये सारी बात तफ्तीश मुकम्मल हुई तो फिर पुलिस ने इस मुलजिम को बंद किया हवालात में और फैमिली वालों को तलब किया और फैमिली वालों को कॉल की गई। वो आए तो उनको बताया कि आपके सगे भाई ने आपकी बच्ची को कत्ल भी किया है और आपकी बच्ची के साथ पहले गलत काम भी किया है। तो फैमिली ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप क्या केस दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा सगा भाई है, वो बच्ची के शफक का सगा मामू है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसको तो प्यार ही बड़ा है शफक के साथ, वो तो प्यार ही बहुत करता था शफक से, वो कैसे ये काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, आप दोबारा तफ्तीश करें। और जब शफक हमारी मिल नहीं रही थी, हम उसको ढूंढ रहे थे घर में गली में, सबसे ज्यादा रो कौन रहा था? शफक का मामू रो रहा था, शफक का मामू ढूंढ रहा था, हमसे ज्यादा परेशान था, आपने कैसी बात कर दी। पुलिस कहती है अच्छा चलें ठीक है, लाओ बे मुलजिम को हथकड़ी लगा के। मुलजिम आ जाता है, सामने खड़ा हुआ है, हथकड़ी लगी हुई है, और फिर यहाँ पे खड़ी हुई है फैमिली, बच्ची का वालिद, बच्ची की माँ, बताओ इसको कि तुमने किया है नहीं किया, क्या मामला है। तो फिर मुलजिम बताता है कि जी मैंने ही कत्ल भी किया, मैंने ही गलतकारी भी की, जिस पर वालिदा फूट फूट कर फिर से रोने लगती हैं। और फिर उनको यकीन आता है जब मुलजिम अपने मुंह से इकबाल जुर्म करता है। यहां तक का तो ये वकूआ है। उम्मीद, एतमाद, एतबार मुझे लगता है कि शायद खत्म कर देना चाहिए, जो हालात वाक़ियात है, और इन्हीं फजूल घटिया गंदे फिरौन लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम होते हैं। और आप यकीन करें, अब तो खबर देते हुए मुझे बाजुकात शर्म आने लगती है, लेकिन चूंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ये काम है कि मैंने खबर को ब्रेक करना है, तो वो हम करते रहेंगे। थैंक यू।